보라 새 것이 되었도다. 고린도후서 5장 1절에서 21절 말씀이 되겠습니다. Hle, vše je nové. Dnešním textem je to 2. Korinským kapitola 5, 1 až 21. 무엇이 새 것이 되었습니까? Co se stalo nové? 이 세상 것은 새 것이 없어요. 그러나 그리스도 안에 있으면 보라 새 것이 되었도다. Nic na této světě není nového, ale když je to v Kristu, je to vše nové. 그리스도 안에 있으면 저와 여러분은 새 것입니다. Když jsme v Kristu, tak my i vy, my jsme všichni v Kristu nové. 그래서 예수 그리스도를 영접할 때 하나님의 자녀가 되는 권세도 주어집니다. Když přijmete Ježíše Krista, tak i vám dáno pravomoc stát se božími dětmi. 예수 그리스도가 나의 주인이 되면 그때부터 예수님과 함께 우리는 날마다 재창조 속으로 들어가게 되는 것입니다. Když Ježíš se stane naším pánem, tak spolu s Kristem můžeme vejít do dílo nové stvoření. 그래서 이 그리스도께서 보좌에 앉아 계셔요. Ten Kristus sedí teď na pravici Božího trůnu. 하나님이 보좌에서 우리에게 우리 영혼과 연결되어 있어요. Ten Bůh, který sedí na Božím trůnu, poslal Ježíše Krista a je v našem duchu a je propojený s námi. 그리고 그리스도의 비밀의 말씀을 우리 뇌에 각인시키라는 것입니다. A co nám říká, aby jsme si vštípili slovo tajemství Krista do našich mozků. 그리스도를 영원한 언약입니다. Protože Kristus to je věčná smlouva. 그래서 언약을 각인시키라. A proto říká, musíte vštípit věčnou smlouvu. 여러분이 말씀을 잘 집중해서 듣게 되면 여러분의 뇌가 딱 말씀이 박힙니다. Když se budete soustředovat na slovo, které Bůh vám říká o jeho smlouvě, tak se tohleto vštípí ve vašich mozku. 그러면은 여러분이 계속 언약의 말씀을 기억하고 소리를 내면서 묵상기도 하잖아요. 이 말씀을 소리 내서 아침, 점심, 저녁으로 소리 내서 기도하게 되면 우리 영혼에 각인됩니다. A když to slovo, které bylo vštípeno ve vašich mozků, což je to slovo smlouvy, když budete tohleto nahlas opakovat a šeptávat ve vašich modlitbách při rozjímání Božího slova, tak a to budete dělat, pokračovat, opakujete každé ráno, každé poledne a každý večer, 3krát denně, tak tohleto se vštípí do vašich duchů. 그러면 보좌와 연결이 됩니다. A potom, když se to vštípí do vašeho duchu, tak tehdy propojíte se s Božím trůnem. 그러면 이때부터 여러분이 그리스도에 대한 천명을 깨닫게 되는 것입니다. Od té chvíli pochopíte Kristovo nebeské povolání. 그리스도의 천명이 깨닫는 과정을 텍스트북이라고 합니다. Tím, že pochopíte Kristovo nebeské povolání, tohleto se stane pro vás učebnici, textbook. 그러니까 텍스트북이란 말은 메시지가 여러분 안에 잘 이렇게 메시지가 전달되었다 그런 것입니다. Co znamená, že se tohleto slovo se stalo vaší učebnici? Znamená, že vy jste si dobře tohleto uspořádali do vašich srdcí a už máte to nějak uspořádáno ve vašich myslích. 그러게 되면 여러분이 그리스도에 대한 이 비밀, 천명이 깨달아지기 시작하는 것입니다. To znamená, že od té chvíli, kdy tak uspořádáte ve vašem srdci, tak pochopíte krok za krokem o tajemství Krista. 왜 그렇게 해야 되냐? Proč musíte chodit takovým životem? 우리는 옛사람이 문제가 있었어요. Protože náš starý člověk má problém.
그게 인간의 12가지 근본 문제가 있어요. Ty jsou 12 problémů člověka. 12가지 근본의 문제가 우리 힘으로 해결이 안 돼요. A ty jsou 12 podstatné problémy, které člověk sám nemůže vyřešit. 그러니까 우리 영적 상태예요. Ty jsou náš duchovní stav. 태어날 때부터 창세기 3장을 가지고 태어납니다. Od narození už máte problém Genesis kapitole 3. 죄 문제를 가지고 태어나고요. Vy se narodíte s problémem hříchu. 영적으로 마귀 자녀로 태어납니다. Narodíte se už v duchovním stavu dětí ďábla. 아버지 어머니가 나를 낳아줬어도 나는 다시 한번 거듭나야 돼요. I když rodiče mě porodili a já jsem se narodil, tak ale potřebuju znovu zrodit. 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단 문제는요. 인간이 누구나 다 가지고 태어나는 거예요. Každý člověk rodí se s problémem odloučení od Boha, problémem hříchu a problémem satana. 그러니까 인간의 6가지 영적인 문제가 있는데 영적 문제, 우상 문제, 정신 문제, 육신 문제, 내세 문제, 후대 문제까지 그대로 연결되는 것입니다. A ten člověk pak pokračuje ve stavu, takové problematickém stavu, znamená duchovní problémy, problémy v modlářství, psychické problémy, tělesné problémy, problémy posmrtného života a problémy potomků. 그러니까 이 불신자 6가지 상태는요. 이 예수 그리스도 아니면 해결이 안 돼요. Ten 6 stavů člověka, když to není Kristus, není možné to vyřešit. 그러니까 자꾸 창세기 6장 물질 중심으로 살다가 창세기 11장 성공 중심으로 열심히 공부하고 세상에서 살게 됩니다. A proto ten člověk, aby vyřešil Genesis kapitole 3 problémy, tak se buduje dál, že se učí soustředěným materialismem, učí se a žije život jen na zaměřený na úspěch, jako Genesis kapitole 11. 그러다가 바울이 선교 나갔는데요. 사도행전 13장에 보니까 마술쟁이를 만납니다. A potom, když se podíváme, že Pavel šel do misijní pole a on tam setkává se s lidmi, které zabývá magii. 그리고 점치는 사람을 만나게 돼요. A setká se s člověkem, který věští. 그리고 우상 숭배하는 그 무리를 이길 수가 없어요. A nikdo nemohl zvítězit a přemoct lidí a takovou skupinu, která zabývá modlářství. 그래서 저와 여러분이 이 12가지 근본 문제를 예수 그리스도 아니면 해결이 안 돼요. Ty 12 podstatné problémy člověka, když to není Kristus, nemůžeme vyřešit. 그래서 창세기 3장 15절 언약이 필요한 것입니다. A proto potřebujeme zaslíbení Genesis kapitole 3. 자, 사단이 교회 안에 들어와서 어떤 문제를 일으키고 있나? A Satan vešel i do církve. A víte, jaký problém tady on působí? 사단의 망대 5가지 있어요. Jsou 5 satanových věže. 이 망대는 첫 번째 전략 사단의 요새입니다. Za prvé, jeho strategie v církvi je to postavit satanovou pevnost. 고린도 후서 10장 4절 5절에 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니오 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리고 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. Říká 2. Korinským kapitole 10, 4 až 5. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. 그러니까 복음을 못 깨닫도록 사단이 계속
우리 뇌에다가 집을 짓고 있는 거예요. Satan neustále buduje svůj dům tak, abychom neuměli, aby jsme se nepochopili evangelium. 이게 논리가 있어요. 주장이 있어요. 인간 중심의 사상입니다. A existuje takové stavby nebo takové stavby myšlenek nebo logiky nebo i takové tvrzení, které jsou velmi zaměřené na lidi. 여러분 그런 친구들 만나면요. 여러분이 절대로 속지 마셔야 됩니다. Když se sejdete s takovými lidmi, prosím, nenechte se, abyste si byli oklamaní. 우리에게는 보좌의 망대가 있고 상대방에는 사단의 망대가 있어요. My máme věž Božího trůnu, ale ten druhý má pevnost satana. 너무너무 맞는 말이에요. Ano, vzhledu vypadá, že má pravdu. 그게 세상의 사단의 망대입니다. A to je věž satana, která on vybudoval na světě. 그러니까 세상의 임금이요 사단이라고 그랬어요. A proto říká, že král tohoto světa je Satan. 요한복음 16장 11절 14절에 보니까 사단은 세상 임금이라고 그랬어요. Říká Bible Jan 16:11. On je vládce tohoto světa. 읽어주세요. O soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. A ještě nám a mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. Když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. 아멘. Amen. 세상 임금 사단은 이미 예수님에게 심판을 받았어요. Ten vládce tohoto světa je již odsouzen od Ježíše. 예수님 마귀 일을 멸하러 오셨어요. Protože Ježíš přišel, aby zrušil skutky ďábla. 그런데 지금도요 마귀는 어떻게 하는지 아세요? 거짓말을 너무 잘합니다. 내가 Ale Satan- 왕이야. Ale Satan i stále je velmi dobrý aby přesvědčil člověka lži. Říká, že já jsem králem. 그래서 마태복음 12장에 보면은 사단이 딱 사람의 마음에다가 집을 지어요. A potom v Matoušově kapitole 12 vidíme, že Satan, on buduje dům v srdci člověka. 마태복음 12장 43절 45절. Matouš 12, 43 až 45. 더러운 귀신이요 일곱 마리가 귀신이 쫓겨났는데 일곱 마리 다시 데리고 들어갑니다. Vyhnal jednoho špinavého ducha z domova, ale ten duch přivede ještě 7 ještě horších, dalších, hrozných démonů sebou a oni usadí u tohoto domu. 그러니 생각해 보세요. 내 습관이나 여러분이 주장했던 성격이 있잖아요. 더 강해진다는 것입니다. To znamená, že vaše návyky, vaše tvrzení i vaše charaktery čím dále se stane silnějším. 술 먹는 사람은 술 더 먹어요. Ten člověk, který pil alkohol, už bude pít víc. 거짓말하는 사람 더 거짓말을 더 완벽하게 해요. Ten, který lhal, bude budovat ještě lež a bude ještě dokonalej lhat. 핑계를 대는 사람 있죠. 핑계가 더 완벽해집니다. Ten, kdo přinesl výmluvu, tak bude vymlouvat ještě líp. 폭력을 행하는 사람 더 강한 폭력을 행합니다. Ten, který mlátil, ten bude ještě víc mlátit. 그러니까 귀신이 들어가면 그렇게 7배나 더해진다는 것입니다. A když vejde v něm do toho domu démoni, tak to se o 7krát násobí. 그럼 우리 인생이요 사람이 안 변합니다 잘. A člověk se těžko mění. 여러분 그런 거 많이 봤죠? 여러분 친구들과 같이 사귀다 보면요
계속 발전하면 발전하지 안 변해요. I když vy přátelíte s vašimi kamarády, vy si myslíte, že se ten člověk změní. Ne, ale čím více i dále buduje svůj charakter. 그런데 저와 여러분은 어떻습니까? Ale podívejme se na nás. 그리스도 안에 있으면 새 것이 된단 말이에요. Když jsme v Kristu, tak jsme nové stvoření. 어떻게 새 것이 된다고요? Jak můžeme se stát novými stvoření? 보좌의 천명이 우리에게 들어오는 것이에요. Že se v nás vejde nebeské povolání do našeho srdce. 그러니까 사단은 이 세상 임금이라고 그랬어요. Ale Satan je králem tohoto světa. 그리고 율법과 전통을 주장합니다. A co dělá, že on tvrdí zákonnictví a 그래서 저와 tradicionalismus. 여러분은 텍스트북 보좌의 메시지를 계속 여러분 안에 각인시켜야 됩니다. A proto je velmi důležité, abyste si vzali Boží slovo z Božího trůnu a udělali ve vás jako učebnici. 아멘. Amen. 그래서 텍스트북. 그리고 우리에게는 성경을 하나님 주셨는데 복음의 흐름이 있습니다. Bůh nám dal Bibli a v Bibli uvidíte proud evangelia. 창세기가 2000년 거기에 역사를 보면 2000년이 지나갔어요. 창세기. Když se podíváte na Genesis, tak uvidíte na začátku tohoto Genesis, že proběhla asi 2000 let. 그런데 그 수많은 사람이 노아 홍수 때 재앙을 맞아서 멸망을 당했습니다. Od Adama do Noého, ale ti lidé všichni, kteří žili přes 2000 let, všichni zemřeli, byli odsouzeni. 바벨탑은요 어떻습니까? A Bábelská věž. 전 세계로 하나님의 언어를 흩어지게 하신 것입니다. Skrz incidenci Bábelské věže Bůh rozdělil jazyky a on rozptýlil celé národy do celého světa. 그래서 무엇을 몰라서요? 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다. 이 메시지를 놓쳤기 때문입니다. Proč? Tohle to se stalo, protože oni nevěděli a oni opustili Boží smlouvu, že přijde potomek ženy a rozdrtí hlavu hada. Genesis kapitola 3:15. 출애굽기 3장 18절에 모세에게 말씀하십니다. 너는 바로 왕에게 그리고 이스라엘 장로들에게 말해라. 사흘길쯤 가서 희생제사를 드려야 된다고 말해라. Co je dál důležité, co říkal Bůh Mojžíšovi, Exodus kapitola 3:18. Poslechnou tě a půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řekněte mu, setkal se s námi Hospodin Bůh Hebrejů a tak dovol, ať jdeme 3denní cestu do pustiny obětovat Hospodinu, našemu Bohu. 여러분 아무리 높은 왕이라도요 그 말을 못 알아들으면 멸망받습니다. I když ten je ten král toho celého světa, když nerozumí tomu slova, co to znamená, tak zahyne. 그래서 이스라엘 백성이요 광야에서 40년을 피해 제사를 드렸어요. Co izraelský národ dělala na poušti? 40 let oni uctívali Boha, obětovali Hospodinu. 여러분 피해 제사 공부해 보셨습니까? Vy jste se nastudovali, co znamená oběť krve a obětní systémy. 교회가요 예수 그리스도의 보혈의 피 이걸 많이 여러분 듣지 않았어요? Neslyšeli jste v církvi ohledně krvi obětí Ježíše Krista? 그게 바로 그리스도의 비밀이에요. Tohle to je, v tom je tajemství Krista. 우리의 죄의 문제, 사단의 문제, 그리고 하나님 만나는 길이 여기 다 비밀이 숨겨져 있습니다. Protože v jeho oběti tam je skryté řešení a odpovědi Krista na řešení problému odloučení od Boha, hříchu a satana. 이스라엘 백성이 이스라엘이 이 예루살렘에서 이 다스리고 있을 때에 하나님께서 그들을 바벨론으로 포로가 되게 하셨습니다. A když Izraelští byli i v tom jejich území a
král královal, ale Bůh poslal Babylon, aby zničil Izrael. 그때 하나님께서 이사야 7장 14절 메시지를 줬어요. A tehdy Bůh jim dal slovo Izáš 7:14. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 이름을 임마누엘이라 하리라. Říká, proto vám Panovník dá znamením sám. Hle, dívka otěhotní, porodí syna, dá mu jméno Immanuel. 자, 바로 예수 그리스도께서 구체적으로 여자의 후손으로 오실 것을 약속하셨고 우리와 함께 하기 위해서 이 땅에 오신다는 겁니다. A co to říká? Že Ježíš Kristus přijde jako potomek ženy, zemře, aby byl s námi Immanuel. 그리고 로마 속국 시대에 예수님께서 나타나셔서 이 베드로의 고백을 인용하여 말씀하여 주십니다. A když byla doba koloniálu, římské koloniál nad Izrael, tehdy skrze ústy Petra vyznává tohleto vyznání. 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ty jsi Kristus, syn živého Boha. 여러분 그리스도라는 단어가 나왔어요. A tady se zaznělo slovo 바로 Kristus. 예수님이 바로 그리스도입니다. Ježíš je Kristus. 예. 이것이 바로 이 성경의 복음의 흐름이에요. A tohle to je proud evangelia v Bibli. 우리가 세상의 기준으로 보는 그리스도가 아닙니다. To není Kristus ohledně, který se díváme pohledem podle světských měřítek. 고린도후서 5장 16절에 이렇게 말씀합니다. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. Říká 2. Korinským 5:16. Už nedíváme se podle Krista, podle světských měřítek. Říká, a tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. 여러분 우리가 사람을 볼 때 여러분들이 이미지를 보잖아요. Když se koukáte na lidi, tak koukáte na jejich vzhled. 그게 틀릴 수도 있단 말이에요. Může tohleto být špatný pohled. 세상 기준이 아니라 이제는 하나님의 눈을 가져야 돼요. Neměli bychom se dívat pohledem podle světských měřítek, ale měli bychom se mít pohledem podle božího očí. 예수님이 십자가에 죽었다 하니까 사람들은 아 예수님 실패했구나 이렇게 봤어요. Když Ježíš zemřel na kříži, tak mnozí lidé říkali, že on byl ukřižovan a proto byl proklet a on selhal. 아니죠. Není to tak. 우리를 위해서 죽으셨다는 거예요. On zemřel za nás 그리고 우리를 위해서 다시 부활하셨어요. a za nás vstal z mrtvých. 우리를 위해서 사단의 머리를 깨뜨려 버렸어요. Za nás on rozdrtil hlavu satana. 아멘. 아멘. 우리를 위해서 우리 안에 임마누엘 함께 계십니다. Aby za nás udělal tu práce, otevřel cestu k Bohu, aby byl s námi. 우리는 세상의 유명한 사람들을 이렇게 정신의 그 문화를 영향을 많이 받았어요. Máme 4 velkých myslitelů celého světa a podle světa jsou významní ti, kteří ovlivnili lidskou kulturu a myšlení. 그래서 예루살렘부터 해가지고 유럽까지는요 예수 그리스도 영향을 많이 받았어요. Od Jeruzaléma do Evropy Ježíš byl velkým myslitelem, který ovlivnil 그런데 kulturu. 이 인도나 중국이나 한국, 일본 이런 쪽으로는 석가모니 영향을 많이 받았어요. Ale po celé Asii, od Indie do východní Asie, hodně ovlivnil Buddha a Shakyamuni. 예, 석가모니 자기 왕궁을 버리고 헤매고 돌아다니다가 미쳐가지고 그렇게 살았죠. A Shakyamuni, on opustil svůj domov, svoje království a on putoval po celé zemi. Hodně trpěl psychicky.
공자가 있어요. 중국의 공자의 영향을 많이 받았어요. 한국의 유교 sa상이 얼마나 많은 영향을 받았어요. A Konfucius, on hodně ovlivnil i k myšlení. Takže Korea byla hodně postavena na myšlení Konfucia. 그리고 소크라테스도 철학자들 많이 영향을 받았어요. A Sokrates hodně ovlivnil dalších myslitelů. 여러분들이 다 고등교육 받는 그 내용이 다 철학 사상이죠. A ve vašich nebo ve vašich ve škole vás to učí a vy se učíte psychologie a 우리는 filozofie. 그리스도에 대한 비밀을 깨달아야 천명을 받습니다. 천명. Musíme pochopit tajemství Krista tak, aby jsme mohli přijmout nebeské povolání Krista. 그리스도를 모르면요 망할 수밖에 없어요. Jestli neznáte Krista, tak jdete cestou k záhuby. 보라 새 것이 되었다. 그러면 그리스도 안에 있는 소명을 찾아야 됩니다. Tak nyní, jestli jste nové v Kristu, tak musíte hledat povolání Krista. 그래서 보좌의 메시지를 계속 받으면 여러분이 소명이 생깁니다. Když budete neustále poslouchat slovo Božího trůnu, tak ve vás vznikne povolání. 그러면 여러분이 이 핸드북이 생겨요. 핸드북. Tak tohle to vám umožní příručku, handbook. 여러분의 스케줄이 생기죠. 스케줄. Budete vidět to slovo ve vašich denních bázích. 보좌로 메시지의 삶을 살기 시작하는 것입니다. Takže podle slova Božího trůnu začnete už žít. 그러면 내가 먼저 변화되고 Když budete žít, tak uvidíte, že váš život je proměněn. 나의 업이 변화됩니다. A potom vidíte, že vaše práce je proměněna. 그리고 나의 현장이 바뀌기 시작합니다. A vidíte, že to slovo se potvrzuje ve vašich misijních polích. 아멘. Amen. 여러분이 바뀌었다는 증거가 환경이 많이 바뀌어야 돼요. Že důkaz, že jste se změnili, vidíte kolem vás, ve vašich misijních poli, že vaše misijní pole a vaši terén se změní. 옛것은 다 지나갔습니다. 이제는. Tak už staré pominulo. 이제는 그리스도 안에서 새 것입니다. Už nyní jste noví v Kristu. 여러분이 어떻게 여러분이 새롭게 변화되는가? Jak můžete se nově proměnit sami sebe? 그리스도 안에서 V Kristu Ježíši. in Christ. 누구든지입니다. 누구든지. Kdokoliv. 복음은 여러분은 누구든지 복음을 받게 되면은 과거가 어떻든 현재가 어떻든 죄가 얼마나 크든 상관이 없습니다. 다 해결됐습니다. Nezáleží na tom, kdokoliv, jaký byl člověk dříve, jaké má postavení, ani jak velké jsou jeho hříchy, tak bude v Kristu proměněn. 그리스도 안에서 예수님께서 내가 다 이뤘다고 그랬어요. Protože Ježíš řekl, je to dokonáno. 십자가에서 예수님이 내가 다 이뤘다. Ježíš řekl na kříži, dokonáno jest. 다 끝냈다. Už je to konec. 너의 문제 다 끝냈어. Vyřešil jsem vše tvé 네 problémy. 죄를 다 깨끗이 청소했어. Já jsem vyčistil všechny tvé hříchy. 이전 것은 지나갔어. Už staré pominuly. 보라 너는 새 것이야. Hle, je tu všechno nové. 내가 새 일을 행하리라. Učiním nové věci. 새로운 마음을 주고 Dám 새 nové 소망을 줄 srdce. 것이다. Dám nové naděje. 이제는 신앙생활 할 수 있도록 잘하게 될 것이다. Už nyní budeš schopen růst, aby si mohl žít s vírou. 성령이 너희 안에서 늘 가르쳐 주시리라. Duch svatý, který je v tobě, bude tebe neustále učit. 너를 만드신 하나님의 형상이 계속 회복될 것이다. Ten boží obraz, který je v tobě, tak tebe bude tvořit.
그러면서 그리스도의 사랑을 깨닫게 됩니다. a budeš pochopíš Kristovou lásku. 예, 사랑. 그리스도의 사랑이요. Je to láska Krista. 그리스도의 사랑은 아가페 사랑이죠. Kristova láska se říká agape 예, láska. 절대적인 사랑입니다. Je to absolutní láska. 예. 고린도후서 5장 14절에 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각한데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이니라. 2. Korinským 5:14. Neboť Kristova láska vás váže. Když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. 여러분 인생은 다 죽어요. Všichni lidé umírají. 그런데 예수님이 대신해 죽었어요. No ale Ježíš zemřel za nás. 모든 사람을 위해서. Za všechny. 우리는 믿기만 하면 돼요. Stačí, aby jsme uvěřili němu. 그걸 받아들이기만 하면 돼요. Stačí, aby jsme tohleto přijali. 그게 그리스도의 사랑이에요. To je Kristova láska. 여러분 우리 죄를 씻을 수 있는 길은 없어요. Není cesta, aby jsme mohli očistit naše hříchy. 그리스도의 사랑을 그대로 받아들이면 우리는 그리스도의 능력으로 치유받습니다. Když přijmete Kristovou lásku, tak i tou Kristovou lásku a moci Krista budeme uzdraveni. 그래서 십자가를 바라볼 때마다 우리는 그리스도의 사랑을 깨달았습니다. A kdykoliv se koukáme na kříži, tak my pochopíme Kristovou lásku. 그 사랑이 강력해서 우리를 이끌어가는 것입니다. Ta láska je tak silná, že nás vede. 우리는 나 자신을 위해 살지 않습니다. My nežijeme pro sebe. 이제는 그리스도를 위해 살게 되겠습니다. Už nyní budeme žít pro Krista. 이게 우리의 소명입니다. To je naše povolání. 그리스도의 사랑을 누리기 위해서 사는 겁니다. Žijeme, abychom si užili lásku Krista. 여러분 그리스도의 사랑이 얼마나 강력한 줄 아세요? Víte, jak silná je ta láska Krista? 여러분이 그렇게 괴롭혔던 거, 꿈에 뭐가 나타나서 인생을 내 머리를 어지럽혔던 거 다 총수해 버립니다. Je tak silná, že to celoživotní problémy, starosti, které vás nenechaly spát, tohleto on vše vyčistí. 아멘. Amen. 이제는 새로운 길이 열려 있어요. Už máte novou cestu. 자, 하나님의 의가 너는 하나님의 의다. 이제 그리스도를 깨달게 되면 하나님의 의가 우리 안에 있게 하는 것입니다. Když pochopíte lásku Krista, tak udělá, aby Boží spravedlnost byla ve vás. 사람들은 의로운 것이 기준이 다 달라요. Každý člověk má svůj standard ohledně spravedlnosti. 뭐든지 이익 얻는 쪽으로 어렵다고 인정을 해요. Protože každý může se shodnout. Když jemu bude ziskem, on si tohleto automaticky myslí, že to je spravedlnost. 그런데 하나님의 의는 무엇이냐? Ale co je Boží spravedlnost? 그리스도가 하나님의 의입니다. Kristus je Boží spravedlnost. 그리스도께서 모든 문제를 해결하시고 그리스도 안에 있어야 됩니다. Kristus, skrze Krista, on řeší všechno a my bychom měli být a zůstávat v Kristu. 고린도후서 5장 21절에 보니까 Když se podíváme 2. Korinským 5:21. 하나님의 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 하나님 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다. Toto, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlnosti. 우리가 하나님 선택한 게 아니에요. My jsme nevybrali Boha. 하나님은 우리를 선택하시고 구원하셨어요. Bůh nás vybral a nás zachránil. 그래서 죄의 삭습 누구나 사망인데 예수님 대신 그 죄를 다 없애버렸어요. Každému přichází mzda hříchu. Je to smrt, ale přišel Ježíš a Bůh nás vybral a vysvobodil nás skrze Krista. 너는 죄인이 아니야. Říká tobě, že dám tvou mou spravedlnost, že nejsi už 그리고 예수님이 hříšníkem. 십자가에 못 박혀 죽였어요. A místo tebe zabil Krista na kříži.
생각해 보세요. Přemýšlejte si na to. 그냥 없애준 게 아니에요. Ne, že by prostě on to nějak stornoval a řekl, že už nemáte hřích. 내 대신 예수님이 죽으신 겁니다. Místo mě zemřel Ježíš. 그리고 하나님의 사랑을 우리에게 주었어요. A on nám dal Boží lásku. 그래서 우리는 하나님 앞에 의롭다 하게 하신 것입니다. Abychom před Bohem stali se spravedlivými. 나는 죄인입니다. Já jsem hříšník, 그리스도 안에서 나는 의인입니다. ale v Kristu jsem spravedlný. 아멘. Amen. 이게 진짜 올바른 고백이죠. To je správné vyznání. 나는 죄인입니다. Já jsem hříšník, 그러나 그리스도 안에 있습니다. 나는. ale já jsem v Kristu. 나는 새 것이 되었습니다. Už jsem nové stvoření. 아멘. Amen. 나는 의인이기 때문에 하늘나라 갈 수 있습니다. Protože jsem spravedlivý v Kristu, tak můžu jít do nebe. 나는 오직 예수 그리스도만 자랑할 수 있습니다. A proto budu si jenom chloubit Kristem. 아멘. Amen. 그게 나의 핸드북이에요. Tak to je moje příručka. 나는 의인이다. Jsem spravedlivý. 아멘. Amen. 세 번째로는 그리스도의 사명을 깨달아야 됩니다. Za třetí musíme pochopit Kristovo poslání. 그리스도 안에 새 것이 되었으면 Už nyní jste 여러분의 se stali, 사명이 있어요. stali novými v Kristu, tak máte poslání. 보좌로부터 내려온 것이 나의 노트북이 되는 거야. To, co se přichází z Božího trůnu, má se ukládat jako váš zápisník. 나의 작품이요. To je vaše dílo. 얼마나 하나님께 감사해야 돼. Kolik musíte děkovat Bohu? 여러분 인생이 그냥 아무것도 아니라 인형이 아니라 로봇가 아니라 여러분을 통해 하나님 작품을 남기시기를 원하십니다. Představte si, že nejste již jenom jako nějaký hráčky nebo roboti, ale Bůh skrze vás dokonalí jeho dílo. 그렇죠. 우리가 노트를 이렇게 노트북을 중요한 건 다 기록하잖아요. 메모해가 일기장 쓰잖아요. Co píšeme do našich zápisníků? Píšeme ty důležité body, důležité věci. Co jste dneska udělali? Deníky píšete. 그게 나의 뇌에 박혀 있어요. Tohle to pak se vštípí do vašich mozků. 그럼 나의 영혼에 박혀 있고요. Tak tohle to potom přenese až do vašich duchů. 그러면 성령으로 보좌와 소통하게 되는 것입니다. A duch bude komunikovat skrze ducha do Božího trůnu. 아멘. Amen. 여러분 학교를 왜 다녀요? Proč chodíte do školy? 공부 잘하는 사람이 왜 잘해요? Proč ten člověk, který má dobré známky, má neustále dobré známky? 잘 각인시킨 사람이 공부 잘하는 거예요. Ten člověk, který bude mít dobré známky, je ten, který dobře vštípil informace do svých mozků. 그러면 여러분 AI보다 똑똑하겠어요? Budete chytřejší než umělé inteligence, si myslíte? AI를 초등학교 유치원부터 시작해가지고 대학교까지 다닌다고 생각해 보세요. Představte si, že umělé inteligenci bude chodit s vámi od malička až do vysoké školy spolu s vámi. AI는 하나도 빠지지 않아요. Umělé inteligenci neopustí žádnou informaci. 그러니까 우리는 그리스도 안에서 새로운 걸 찾아야 돼요. A proto měli bychom hledat nového v Kristu Ježíši. 아멘. Amen. 예수님께서 이 땅에 오셨는데 Ježíš Kristus přišel na tuto zem. 무슨 사명을 가지고 오셨는가? Jaké poslání on vzal a přišel do země? 선교사로 오셨어요. On přišel jako první misionář. 그러니까 전도하고 선교하러 왔어요. Znamená, on přišel, aby evangelizoval a dělal misii. 그래서 마가복음 보니까 1장 38절에 우리 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하려니 내가 이를 위하여 왔노라. Říká, Marek kapitola 1:38, říká jim, pojďme jinam do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel. 누가복음 4장 43절에 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라.
Lukáš kapitola 43 říká, o ním však řekl, také ostatním městům musíme zvěstovat evangelium Božího království, neboť k tomu jsem byl poslán. 마태복음 9장 35절에는 예수께서 모든 도시와 마을을 두루 다니사 그들의 해당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. Matouš 9.35 říká, Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. 우리가 이게 나를 변화시키고요. 현장을 변화시키고 미래를 변화시키는 300%를 회복해야 됩니다. Měli bychom obnovit 300%, které to obnovuje sami sebe, misijní pole a budoucnost. 여러분, 나는 어떻게 해요? 공부해서 100% 찾아야 돼요. Jak můžete najít o sebe 100%? Musíte se učit o sebe. 그리스도 안에 나의 모습 100%. Musíte najít 100% sám sebe v Kristu Ježíši. 하나님이 나를 만드신 그 작품 100% 찾아야 돼요. A musím najít 100% Boží dílo, jak on mě vytvořil. 아멘. Amen. 바쁘죠. 자기가 찾으려면. 그다음에 현장을 가려면은 현장을 변화시켜야 되잖아. A když půjdete do misijní pole, musíte přinést změnu. 현장이 우리 삶이죠. Protože na misijní poli se pobýváme a to je náš život. 부모, 동생, 친구들 다 변화시킬 수 있습니다. Můžete změnit vaše okolnosti, vaše rodiny, rodiče, sourozence, přátele 그다음 미래, 나의 후대. a budoucnost, naše děti. 그 300%를 찾아야 돼요. I naše potomci musíme hledat 100%. A to celkem je 300%. 하나님의 성령께서 도와주실 거니까 아무 염려하지 마세요. Nebojte se, nemějte starosti, protože Boží duch svatý vás pomůže. 이게 나의 노트북이야. Tak to je můj zápisník. 아멘. Amen. 나의 전문성, 나의 현장성, 나의 미래성. Moje odbornost, znalost v terénu a pohled do budoucnosti. 내 평생을 삶을 기록을 할 때 남길 것이 있습니까? 그것이 바로 노트북이요 영원한 보좌와 연결되는 겁니다. Ve vašem životě něco se zanecháte po vás. To je váš zápisník. 자, 두 번째는 화목게 하는 직분을 줬어요. A dál nám za druhé je to službu smíření. 여러분이 직분이 뭐라고요? Vaše služba. 고린도후서 5장 18절에 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목게 하시고 또 우리에게 화목게 하는 직분을 주셨으니. Říká 2. Korinským 5:18. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. 생각해 보세요. 화목하게 한다는 것이 뭐예요? Takže přemýšlejte si nad slovem smíření. 하나님과 사람이 원래 원수가 됐었어요. První člověk a s Bohem se stal nepřáteli. 그래서 그리스도가 오셔서 우리를 화목케 하셨어요. A člověka s Bohem byli nepřátele, ale Kristus přišel a nás usmířil. 그러면 나 자신을 하나님과 화목시켜야 됩니다. Takže za prvé musíte smířit se s Bohem. 많은 사람 자기 자신을 용서 못하는 사람 있어요. Jsou mnozí lidé, kteří ani sami sebe neumí odpustit. 그래가지고 막 살아, 막 아무거나 먹으래요. Takže protože oni neodpustili sami sebe, tak oni žijí, oni nechají svoje tělo prostě, aby jelo, aby nějak žilo. 요즘에 이 담배도 있는데 이게 전자담배도 있어요. 그 전자담배는 더 센 암을 일으키는 담배래요. A existují ty elektrické cigarety a ty elektrické cigarety, vyšlo to, že elektrické cigarety můžou způsobit změny do DNA. 그래서 판매하는 사람이 뭐라고 판매하는 줄 아세요?
이거는 냄새 안 나요. A když někdo 몸에 prodává, 그렇게 해롭게 하지 않아요. a ten, který prodává elektrické cigarety, tak on prodává takovými slovy, že to není, nesmrdí a to neohrožuje zdraví. 근데 병원에 가보면 의사들은 담배 피우고 계십니까? 마약을 하고 계십니까? 술을 많이 드십니까? 운동을 하십니까? 이런 거 많이 물어봐요. Ale když přijdete k lékařům, co se lékaři nejdříve se ptají, jestli kouříte, jestli pijete, jestli berete drogy, jestli cvičíte, jestli děláte i další aktivity, máte nějaké choroby, rodinné choroby a tak dále. 여러분, 나 자신을 용서하십시오. Odpusťte sami sebe. 나는 왜 이렇게밖에 못 살니? 이렇게 막 정죄하지 마시고. A neodsuzujte sami sebe, proč jenom jsi takový. 너 때문에 다른 사람이 문제 왔어, 가정이 문제 왔어. 여러분 때문이 아닙니다. Vy pořád opakujete sami sobě, že i kvůli tobě máte problémy, kvůli tobě tvoje rodina má problém. To není kvůli vám. 문제를 보면서 그러니까 그리스도가 오셨구나. Když se díváte na problémy, tak se rozhodněte a udělejte závěr. A proto je to Kristus. 그리스도는 나보다 나를 더 사랑하셔. Kristus mě miluje víc než já. 아멘. Amen. 여러분을 용서하시고 화목하시기 바랍니다. Odpusťte sami sebe, usmíříte sami sebe s Bohem. 그래서 내 마음을 지켜야 됩니다. 그래서 A proto říká Bible, chraňte svoje srdce. 여러분 가장 중요한 게요. 마음을 지켜야 됩니다. Co musíte dělat? Nejdříve musíte střežit své srdce. 내 마음을 지켜라 생명의 근원이 이에서 나오니라. Především, co je třeba střežit, střež své srdce, neboť z něho vychází 그리고 život. 이웃과 화목해야 됩니다. A potom musíme usmířit s blížními. 내 이웃이 누굽니까? Kdo jsou vaše blížní? 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 사랑을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목케 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 2. Korinským 5:19. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. 여러분 우리 관계가 이 적대 관계를 빨리 끝내라는 겁니다. Říká, že on musíš usmířit, musíš ukončit nezdravé nebo nepřátelské vztahy. 분열을 하고 자꾸 갈등을 말을 언어로 상가해야 됩니다. A měli bychom si už přestat říkat slova, které rozděluje, které lidem slovo kritizování, které to rozděluje vztahy. 그래서 부모를 존경하고 부부를 서로 좋아하는 이웃들을 이렇게 사정을 이해할 수 있는 사람이 돼야 됩니다. Měli bychom být takovými lidmi, kteří rozumíme situace našich přátelů, našich rodičů, našich blížních. 그래서 배려하시기 바랍니다. 이웃에 대해서는 배려해야 돼. A měli byste být velmi, musíte si myslet nad vašimi přáteli a vašimi blížními. 고린도후서 5장 20절에는 하나님의 사신이 됐다 그랬어요. A říká, 2. Korinským 5:20 říká, vy jste se stali božími vyslanci. 고린도후서 5장 20절에 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하신 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. Říká, jsme tedy Kristovi vyslánci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smířte se s Bohem. 그러니까 하나님 나라가 있어요.
Existuje Boží království 여러분 대표예요. a vy jste, 내가 하나님 나라를 대표해서 화목해 하는 거예요. vy jste reprezentanti. Jako reprezentant Božího království musíte smířit. 아멘. 고린도후서 5장 13절에 내가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니. Říká 13. verš v 2. Korinským kapitole 5. Když jsme byli jako blázni, bylo to pro Boha. Když jednáme rozumně, je to pro vás. 왜 그렇게 희생하고 헌신하고 섬깁니까? Proč tolik my odevzdáváme, oddáváme a děláme? 여러분은 하나님의 나라의 대표자입니다. 그래서 증인으로 영광에 참여하는 사람이 돼야 되겠습니다. Protože vy jste reprezentanti Božího království, tak to děláme. Takhle to věříme, tolik obětujeme. Proto zúčastněte jako svědkové a podílejte na budoucí slávě. 그러니까 고난을 받으면서도요. 증인으로 쓰는 것입니다. I přesto, že žijete v utrpení, vy žijete jako svědkové a podílete s Boží slávou. 빌립보서 4장 13절에 내게 능력 주신 자 안에서 모든 것을 할 수 있느니라. Co říká Filipským kapitole 4:13? Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. 보라, 새 것이 되었도다. Nyní je to vše nové. 자, 우리는 그래서 그리스도의 천명, 소명, 사명을 각인시키고 내 영혼의 보좌에 연결해야 됩니다. Takže proto potřebujeme nebeské povolání a Kristové poslání. Měli bychom si to vštípit v našich mozku, tak aby to bylo propojeno v našem duchu, aby jsme propojovali s Božím trůnem. 그래서 매일 삶 집중 기도를 시작해야 되겠습니다. Začněte se modlit modlitbu třech soustředění. 그러니까 말씀을 일주일에 주일에 한 번 듣고 끝나는 것이 아니라 그것을 아침, 점심, 저녁으로 이렇게 쭉 읽으셔야 됩니다. A takže Hodinec. neměli byste se jenom poslouchat, přicházet do neděli a poslouchat Boží slovo jedno za týden, ale musíte tohleto pokračovat každý den, ráno, poledne i večer a přečíst si to pravidelně. 아침에 일어나자마자 딱 주보를 말씀을 펴서 보좌의 기도를 시작하고 낮에는 세계 복음화를 위해서 기도하고 저녁에는 다 작품을 위해서 여러분이 행했던 응답을 잘 정리하는 기도를 삶 집중이라고 하는 것입니다. 3 soustředění. Je to každé ráno vstáváte, podíváte se na nedělní slovo a rozjímáte nad tím slovem a komunikujete Božím trůnem. Přes oběda, přes poledne modlíte se za celý svět a pro evangelizaci světa a v noci si to shrněte a uspořádáte, co jste dělali dneska a zapisujete do vašich zápisníků. 이걸 계속 하게 되면요, 3 세팅이 응답이 됩니다. A když to budete pokračovat, tak udělá se ve vás 3 nastavení. 보호자의 망대가 이렇게 세워지고요. 그게 안테나가 돼가지고 이렇게 내가 파수꾼으로 딱 쓰게 되는 거예요. A tohleto se nastaví ve vás jako boží věž, anténu a vy stojíte jako strážce. 아멘. Amen. 그 신기한 현상이에요. To je velmi zajímavý jev. 그걸 안 하면 몰라요. Ale když to neuděláte, když to neděláte, tak nevíte. 그러면 매일 문제가 오고 위기가 오고 이 갈등이 올 때마다 답이 오는 겁니다. Každé problémy, každé konflikty, každé krize dostáváte odpovědi. 그러니까 항상 여러분 자신은 300%를 계속 응답을 받게 돼 있어요. A vám Bůh vždycky připravil 300% odpovědí. 그래서 전도학교도 참여하시고 A proto zúčastněte na evangelizační školu. 계속 나를 통해서 하나님 붙여주는 사람을 이름을 쭉 기도하세요. A modlete se za všechny osoby, kterého Bůh vám přivedl. 그러면 přivedl.
여러분은 서밋이 될 것입니다. A potom stanete na místě summitu. 영적 서밋이 될 것이고 Budete duchovní summiti, 치유 서밋이 될 것입니다. budete summiti na uzdravení. 미래를 살리는 서밋이 될 것입니다. Budete summiti, které zachrání budoucnost. 우리 이 동유럽 캠프와 세계 리더스 렘넌트 대회를 위해서 기도하시기 바랍니다. Modlete se za Remnant konference, Leaders Conference a pro obkružní cestu, misijní cestu po Balkánu. 하나님 아버지 감사합니다. Pojďme se modlit. Bože, my ti děkujeme. 우리에게 귀한 말씀 주셔서 감사합니다. My ti děkujeme za vzácné slovo. 인간의 12가지 문제와 사단의 5가지 전략에서 빠져나가게 하심을 감사합니다. Děkujeme, že si nás vysvobodil z 12 problémů člověka a z 5 주일 강단 satanových 말씀이 strategií. 실제로 내 영혼의 텍스트북으로 삼게 하옵소서. Ať se nedělní poselství skazatelné stane skutečným textbookem a učebnicí mé 복음의 duše. 흐름을 그리스도로 올바르게 이해하게 하옵소서. Dej nám správně pochopit Krista proud Evangelia. 그리스도 안에 새로운 피조물이 되게 하시니 감사드립니다. Děkujeme, že jsme se v Kristu stali novými 주일 stvořeními. 강단 말씀이 실제 생활에서 핸드북으로 손에 쥐고 적용되게 하옵소서. Ať se nedělní poselství stane skutečným handbookem, příručkou, který držíme ve svých rukou a používáme v každodenním životě. 주일 강단 말씀이 전도 생활을 통하여 노트북으로 기록되게 하옵소서. Ať se nedělní poselství zapisuje do našeho notebooku skrze život evangelizace. 이웃과 화목케 하는 대사의 직분을 감당할 수 있도록 성령 충만하게 하옵소서. Naplň nás Duchem Svatým, abychom mohli vykonávat službu vyslanců smíření vůči svým blížním. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. 아멘.